बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों एंड भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने अपनी जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो HBL मनी क्लब अकाउंट को डिस्कस किया था। ये HBL का एक सेविंग अकाउंट टाइप है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ तमाम HBL के सेविंग अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो अभी मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो HBL डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का अकाउंट है और मुझे बहुत ही पसंद है ये अकाउंट, और मैं चाहती थी कि मैं इस अकाउंट को डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो बिलाखिर इस अकाउंट की बारी आ ही गई कि मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूं। HBL डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अकाउंट है, और ये डेली प्रोग्रेसिव जिस तरह नाम से भी पता चल गया हो कि ये डेली बेस पे कुछ देने वाला अकाउंट है। इट्स मीन कि ये डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने जो अकाउंट होल्डर होता है, जो पर्सनस होता है, उसको कुछ ना कुछ ये देता है। लेकिन इसकी सबसे जो एक मेन वजह है, जो इसका मेन थीम है, वो ये है कि इसको कोई इंडिविजुअल बंदा ओपन नहीं करा सकता। ये अकाउंट आप या तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस के लिए ओपन करेंगे, या आपका कोई सिंगल बिज़नेस है, या आपका कंपनी टाइप ऑफ बिज़नेस है, या आपका पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिज़नेस है, या आप सोल प्रोप्राइटर हैं, तो वो इस अकाउंट को ओपन करा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपका इसका जर्नल ओवरव्यू दे देती हूँ। इसको हम कहते हैं कि डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट। ये जो होता है बिज़नेस एंटिटीज़ के लिए होता है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन का ग्रुप जो बिज़नेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने की गर्ज से, तो उनके लिए ये अकाउंट बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि वो इस अकाउंट में उनको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और साथ में उनको बहुत सारे इसके फ़ीचर भी मिलते हैं। और इसमें जो है इंडिविजुअल बंदे को ये अलाउ नहीं होता, और ये अकाउंट आपको ओनली और ओनली पाकिस्तानी रुपीज़ में अलाउ होता है, और आप इसको सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंट रुपीज़ में ही ओपन करा सकते हैं। अभी चल के देखते हैं कि इसके फ़ीचर क्या हैं। इस अकाउंट को आप फिर मैंने आपके साथ डिस्कस पहले भी कर लिया है कि इस अकाउंट को आप सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ में ओपन करा सकते हैं। तो अभी जो इनका हम फ़ीचर देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला फ़ीचर तो इसका ये है कि आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में ओपन करा सकते हैं। सेकंड फ़ीचर जो इसका है कि वो आप इस अकाउंट को 5 लाख से ओपन करा सकते हैं, यानी कि जो मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा या ओपन कराने वाला अमाउंट है, तो वो 5 लाख है। 5 लाख पे आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, यानी कि मंथली बेसिस पे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा इसका। मेंटेन ए मिनिमम ऑफ ₹2 लाख इन योर अकाउंट टू अवॉइड द सर्विस चार्जेस। अगर आप सर्विस चार्जेस से अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 2 लाख 20,000 रुपये आपको अपने अकाउंट में रखने होंगे, यानी कि मिनिमम बैलेंस आपको 20,000 अपने अकाउंट में मेंटेन रखना होगा। देन आप चार्जेस से, जो सर्विस चार्जेस है, उससे बच सकते हैं, अदरवाइज़ आप पे एप्लीकेबल होंगे वो सर्विस चार्जेस। अब इसका जो सबसे ज़बरदस्त किस्म का है वो है टियर बेस प्रॉफिट रेट एप्लीकेबल्स जो है। उसके बाद आपको इसका डेबिट कार्ड जो होता है वो भी ऑफ़र किया जाता है, लेकिन डेबिट कार्ड सिर्फ सोल प्रोप्राइटर को ही ऑफ़र किया जाता है, यानी सोल प्रोप्राइटर का भी इशू किया जाएगा। चेक बुक जो होती है वो भी आपकी ऑफ़र होती है, इस अकाउंट में आपको चेक बुक भी ऑफ़र की जाएगी। इसके बाद प्रोविज़न ऑफ स्पेशल रेट इज़ अवेलेबल बेस ऑन द कस्टमर रिलेशन। आपके रिलेशन को देखा जाएगा कि आपका बैंक के साथ कितना पुराना रिलेशन है, या आप बैंक के कितने यूज़ टू हैं बैंक के साथ, तो वो आपको स्पेशल रेट्स भी ऑफ़र करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी आप इशू करवा सकते हैं, सेमी एनुअली भी, क्वार्टरली भी। इस अकाउंट पे ज़कात की डिडक्शन भी होती है एज़ पर रूल्स। विद होल्डिंग टैक्स भी इस पर लगता है, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस पर आपको विद होल्डिंग टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और ये जो अकाउंट है, कम से कम आप जो है ना 5 लाख से ओपन करवा सकते हैं। ये तो था इसका फ़ीचर। पहले मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया कि ये डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट है, जो बिज़नेस एंटिटीज़ या ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो ओनर्स होते हैं, या जो लोग मिल के बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अकाउंट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। वो इस अकाउंट को ज़रूर ओपन कराएं और इससे जितना हो सके फ़ायदा उठाएं। अभी इसके बाद चल के थोड़ा आगे इसके और फ़ीचर देखते हैं कि और इनके क्या फ़ीचर होते हैं। कि इसमें यही है कि आपको जो है 5 लाख तक बैलेंस, 5 लाख के बैलेंस से ही अपना अकाउंट ओपन कराना होगा। अगर आप सर्विस चार्जेस से बचना चाहते हैं, तो 20,000 रुपये आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा।
اور اس کے بعد جو باقی ہوتا ہے سارے ڈسکس، یعنی کہ اس پہ آپ کو بینکر چیک بھی ایشو ہوتے ہیں، اس میں آپ کو سسٹم جنریٹڈ آپ کا ڈیبٹ ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل بھی آپ کو مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ اس پہ ودرا ٹرانزیکشن کریں یا ڈیبٹ ٹرانزیکشنز کریں، کریڈٹ ٹرانزیکشن کریں، اس میں بھی آپ کو کافی فیور دی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا جو ہے پروفٹ ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ ڈیلی کلوزنگ بیلنس اینڈ پینڈ دا منتھلی بیسس، جو آپ کا ڈیلی کلوزنگ بیلنس ہوگا اس کے اوپر آپ کا پروفٹ کیلکولیٹ کیا جائے گا، اور آپ کو منتھلی بیسس پہ پرووائڈ بھی کیا جائے گا۔ اب یہ تھا، اب اس کا چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کون لوگ اوپن کروا سکتے ہیں۔ سول پروپرائٹر اس کو اوپن کروا سکتا ہے۔ سول پروپرائٹر اپنا اوریجنل CNIC دے گا، ساتھ ویریفائڈ کاپی بھی دے گا CNIC کی ریکویسٹ لیٹر اور کاپی آف NTN نمبر، یعنی کہ جو اس نے اپنا NTN سرٹیفکیٹ ایشو کرایا اس کی کاپی دے گا، ریکویسٹ لیٹر دے گا، یعنی کہ پروف آف بزنس بھی دے گا، اور اوریجنل CNIC بھی دے گا، اور ساتھ میں کاپی بھی دے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد پارٹنرشپ فارم آف بزنس جو ہوتا ہے وہ اٹیسٹڈ کاپی ایک سیٹسفائی رجسٹریشنز، جو ان کے رجسٹریشن کیے ہوئے پرسنز ہوتے ہیں ان کے اٹیسٹڈ کاپی دیں گے CNIC، کاپی آف پارٹنرشپ یا جو ان کا بزنس ڈیڈ بنی ہوتی ہے اس کی کاپی دیں گے، لیٹر آف پارٹنرشپ کی کاپی دیں گے، کاپی آف NTN سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، ویریفائڈ CNIC کاپیز آف پارٹنر ان کی کاپیز بھی دیں گے۔ اگر کوئی کمپنیز والے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی سیٹسفائی آف سرٹیفکیٹ دیں گے، انکارپوریشن کی میمورنڈم آف ایسوسیشن بھی دیں گے، آرٹیکل آف ایسوسیشن بھی دیں گے، ویریفائڈ کاپی آف فارم آف 29 بھی دیں گے، ویریفائڈ CNIC کاپی آف سگنیٹری بھی دیں گے، کاپی آف NTN سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، اور کاپی آف SECP رجسٹریشن بھی دیں گے۔ یہ جو سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ پرووائڈ کرنے پڑیں گے، یا جو ایز پر بینک پالیسیز ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹس آپ کو پرووائڈ کرنے پڑیں گے۔ ابھی اب تھوڑا چل کے اس کا سارے جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ان کو ایک فائنل ویوز میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کون بندہ اوپن کرا سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو نان انڈیویجول بندہ اوپن نہیں کرا سکتا، اس کو بزنس انٹیٹیز ہی اوپن کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے فیچر کیا ہیں؟ اس کے فیچر یہ ہے کہ منیمم منتھلی بیلنس ریکوائرڈ ہوتا ہے 20,000۔ اگر آپ کا 20,000 اکاؤنٹ میں پڑا ہے تو آپ پہ کوئی سروس چارجز نہیں لگیں گے، اور اس کا آپ کو انیشیل بیلنس 5 لاکھ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس کا پروفٹ پے آؤٹ فریکوینسی کیا ہے۔ پروفٹ پیمنٹ آر میڈ منتھلی، یعنی کہ منتھلی بیس پہ آپ کو پروفٹ بھی اس کا دیا جاتا ہے، اور اس کا ڈیبٹ کارڈ بھی آپ کو آفر کیا جاتا ہے، لیکن وہ ان کیس آف سول پروپرائٹرشپ، یعنی کہ اگر آپ کا سول پروپرائٹر ہیں آپ تو پھر آپ کو اس کا ڈیبٹ کارڈ بھی ایشو ہوگا۔ تو یہ تھا ڈیلی بروکریسو اکاؤنٹس کی ساری ڈیٹیل جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو، آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔